Kira. 10 minutes na tayo eh. Mabilis tayo. Hindi natapos. 10 minutes. Para mauubusan eh. Hindi takbo kasi kayo. Takbo na takbo. Hindi gagawin namin sa dito. Dalawang laro pa yan, no? 17, no? Ang my day! Jeffrey ko. Angat na dos. Ha? Pinasyon? Pero nga daw. Meron siguro 6 o'clock, 6 to 8. Baka 6 to 8 na. Nice one, pang my day! Pang my day! Herbulario. 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 Mark. Naka-mark. Challenge. Ah, babae ka kalaban nila oh. Tangkad oh. Tangkad ng babae. May igigi pati, may igigi. Tapos Pang my day, Baldog. Herbulario. AJ oh. AJ na may puro drive. Uy, ganda. Libre. Lebron. Wow! Nakangat! Yari ka kay Mayor! Close up yung boy! Coast to coast, Terence Romeo! Gaman tuloy. Low post move, nandun na naman siya, nakaharang. Suki. Lagi natatapat ng si Marlon. Kanina lumipat siya sa kanila eh. Pag low post siya, nandun na naman si Marlon. Ito ni Marlon eh. Good. Feeling pogi.
Kaya nang bilis, oh, may turbo to eh. Oh. Tenorio. Bilok na ni Chris, bilok mo na. Book mo na. Down. Uy, putik na. Dapat ng balikat, ano? Laki, oh. Ay, di mabot. Good, good. Ay, stepping na. Laki niya eh, no? Pag-ikot niya si Marlo na yung katapan. Marlo! Okay. Panoodin mo yun, Buknoy! Tayo, fast break na naman. Game 3 tayo, game 3, babawi. Best of 3. Best of 3. Oh yeah, okay. Suki. Hello. Hello mga Suki. Good, good. Feeling pogi. One steal. Hello mga Suki. Herbalario! Baba ka na! Hindi ka rin magandang sentro eh, no? Paano naman bato mo? Herbalario! Herbalario! Si Mark! Mario. Ito may turbo to, no? Oh. Turbo eh, no? Yan yung Chris Ross. Chris Ross. Suki! Ba't hindi naabot? Dilugyo. Hello mga Suki, katok mga misis. Herbalario, lagi sa kanya bola eh. No? Uy, pasok. Ating batnet. Takbong mayaman. Patron. Tenorio. Suki. Ay, yari. Kirby. Umali, kanya, same ball. Right one. Kanya uli. Nilagay. Hello. Foul daw, foul. Counted. Takok mga misis. Meron pa ng video pa rito. Kay Idol ata ito. Cellphone ata ito ni Idol. Nadidinig niya yung mga komentary. Pero kaya malaki ito. Kaya pala dito lagi na siya pwesto eh. May video pala siya eh. Kaya pala dito. Herbalario. Herbalario. Uy, ganda. Tryban mo, pre. Tryban mo. Yun. Uy. AJ. Spirito. Tinira. Chris Ross. Lebron. Fade away. Kapos.
Signature set ni Lebron yun eh. Game shot. Pinag-Yunus step. Apir. Pang my day. Dami mong girl. Lebron, hello! Ay, ay, puti. Off balance. Naranaki talaga. Herculario versus Jekoy. Open! Open! Ganda! Suki! Hello mga suki! Si Chris Roson, nalasa na naman. Nice pass, pang my day! Baldog! Hello mga suki! Why? Hello! Birthday for kami! Chaching counter, halagyan ko nga ng chaching counter yung video. Okay lang yan, pagod na yan. Pagod na yan. Chaching counter. Open. Open na, piling pogi. Piling pogi. Lumapit pa sa bantay. Tama na. Lumapit pa sa bantay eh. Hindi ka na nga makashoot na may bantay, lalapit ka pa. Ayun yung hapon pala ng kalaro namin, hapon yun eh. Nakaitim mo sandong may gold. Malaki short. Laging malaki short na niya ito. AJ, Herculario. Ganda. Chris Ross. Old school. Babae, tangkad ano? Tangkad yung babae no? Ganda pati ang hita. Ang katawan ni Idol na to ano? Ang basketball ano? Nakasahin mo Adol. Lalo yung ano yung apotek sa amin. Huli! Huli! Hello! Atok mga misis! Pasok! Mark Spirito from UE. Chris Ross. Uy! Behind the back. Ganda naman nun. Herculario. Uy, ganda ng pasa oh. Uy, sumasablay na siya. Hindi na kasi dahil na siya eh. Jesus, libre-libre pang my day. Lumapit sa bantay. Tablay. The bank is closed. Alas 5 na eh. Pwede pag ganun-ganun. Mahal mo siya Herculario. Nice fake. 3-pointer. Parang dito niya kanina. Lebron. AJ. AJ. Kubig. Video kaya ulit. Record ko ulit. Naka-video pa na. Tatakayin ba? Tatakayin ba? Record nyo. Kailangan. Piling pogi! Still by Piling pogi!
Parang malikot. AJ, rebound. Rebound ni AJ. Spiritu. Spiritu, pumoporma. Atake. Pinasa sa kampe. Chris Ross, denied rank. Hindi napapagod si Chris Ross eh. Doncic. Piling pogi. Pinasa sa paa.